তোমাকে পরেশান করছে? পরেশান করছে? একটা ভূত আছে, ওতে বলেছি যে বাড়ি তুলে না, দিদা বাড়িতে যেতে পারবি। হ্যাঁ, দূরে গাছে তারপরে কি হবে? ও কি বলছে সেটা বলো। কি বাড়ি চলে যাবে বলছে? তোমাকে পরেশান করছে? কি বলবো? বকবো? ওকে বকবো? কি বলবো? আমার ঠান্ডি রাখা বলি তো। ও এই আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলিস না কেন? রোজ রোজ ফোন করবি ওকে? কি বলবো? আর প্যার করবি? প্যার করে তোমাকে? এই প্যার করিস না, मेरे ना हलवा बार को दो एकदम। शायद बड़ी के प्यार करे। बड़ी के प्यार करी? शायद नहीं प्यार करे। शायद मुझे ही प्यार करते हैं। नहीं प्यार करे। नहीं प्यार करते? नहीं। क्यों नहीं करते हो प्यार तुम आशी से? हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं ठीक है, कल से रोज सुबह शाम फोन करना और फिर आशी से बहुत अच्छे से प्यार करना, ठीक है? मेरे आशी को निराश नहीं करना, ठीक है? प्यार करना। लो अच्छे से बात करो आशी से। लो पॉटी में से ले।